One, two, three. Ulit, from the start. One. Two. Oh, ayun na, nanonood na si Papa. Oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Yay! Galing. Ulit. Tatlong papasok na yan. 2, 3, 4, 5. Sus, tinago. Uy, ano ba yung mat mo tinago? Kasi daw, binibidyohan mo daw eh. Sige, mag-ano ka na lang letters. Oh, ABC na lang. O, A. Bilang mo kasi siya ng ABCD pag ano. Dami ko kayo nakikita dun sa ano. Ay, bibili ako ng chance. ABCD, para alam na niya yung ABCD. Marunong ka ba mag-close open? Nga. Paano close open? Ay, di marunong. Beautiful eyes na lang, beautiful eyes. Ugol. Nak! Buyon! Sakit lang. Paano saw-saw suka? Nanay, tatay mo na. Nanay, tatay. Sige na, kanta. Nanay. Sige na, kanta na. Nanay, tatay. Sige na, kanta nga na. Sige na. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate, pe. O, sige na, magpunas na tayo. Oh. Yeah. Yun lang. Yun lang, ano ba naman yun? Hindi. O, babay ka, babay. Wag. Bye. Oh, sige na. Ano? Ano sabi mo? Dili man. Sabihin mo nga. Saan? Sungit man. Sungit. Huwag ilagay yung kamay. Sabihin mo, sungit man. Pongot naman. Dahil ko huwag sabihin ka naman. Sige na, bye-bye. Sige na.